Selamat pagi. Morning. Ya. Ya, saya akan membawakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dan di sini ada Pastor Dani sebagai teman sekerja saya. I'm going to deliver the message in Bahasa Indonesia and we have Pastor Danny here to translate as my co-workers. Puji Tuhan kita sudah bisa lewati 42 tahun merayakan ulang tahun di ICC. Praise God that we have gone through the 42 years of ICC. Tadi malam waktu saya mempersiapkan sermon ini dan juga merenungkan dan bermeditasi lagi tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Last night I was preparing the sermon, meditating on what is it that God wants to, what's God's message for each one of us today. Tuhan senang kita berkumpul di sini dan Tuhan panggil kita di sini dengan suatu tujuan. It is God's desire that we can come together and God called us for a purpose. Bukan karena anniversary atau karena ulang tahun atau karena nanti ada kontes makanan, tetapi ini adalah suatu pesta perjamuan yang Tuhan undang kita semua datang dengan tujuan tertentu. It is not just because this is just an anniversary and then we have a cooking competitions later on, but God invite us here to celebrate because He has a purpose for each one of us. Tuhan mau kita finish. Finish dalam arti kata dikatakan telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. God wants us to finish the race, to come to the finish line and to preserve our faith. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berkumpul bersama-sama bukan hanya di sini, tapi nanti pada waktu kita dipanggil, kita berkumpul bersama-sama Tuhan di surga. It's not just for us to gather here, but for us to have eternal fellowship when we're together with the Lord. Pada waktu saya merenungkan tadi yang dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang dikatakan telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saya memikirkan olahraga apa ya yang mencapai garis akhir. When I meditate on this in the book of Timothy, I was thinking, what kind of sport is it that actually says that can represent being faithful to the end? Mungkin kalau misalnya game ya, kalau game basketball atau misalnya baseball atau misalnya soccer, tidak ada yang mencapai garis akhir. Games like basketball, soccer, there's no finish line. Yang mencapai garis akhir yang saya dapat tadi malam itu mungkin balap sepeda, lari ya. Dan ini salah satu pelari dari Kenya, namanya Eliud Kipchoge dari Kenya. And when I contemplate on what kind of sports have a finish line, yeah, it may be a bicycle race, it may be running. And this is an athlete from Kenya named Eliud Kipchoge. Dia pelari maraton yang bisa menembus 2 jam. Itu tahun 2019. He's a marathon runner and he actually breaks less than 2 hours the record, the world record. Setelah itu 2020, 2021, 2022 itu tidak ada yang pernah di bawah 2 jam. And since then there's no one that actually can finish the race less than 2 hours. Bayangkan saudara, kalau saudara di sini kan tadi firman Tuhan dikatakan telah mengakhiri dalam pertandingan baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Kalau kita seperti pelari ini ya, kita ikut join di dalam maraton, apakah kita bisa finish? And when we talked about finishing the race, think about it, that if we are a marathon runner, can we finish the race? Katakanlah tidak usah 2 jam. Maybe Katakanlah not 2 hours. Katakanlah misalnya Anda diberi 6 jam. Let's say you are given 6 hours.
apakah Anda bisa mencapai garis akhir? Can you reach the finish line? Kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup, apakah pada waktu kita hidup kita bisa mencapai garis akhir? When God gives us life, can we finish the race of our life? Mungkin kita sekarang berlomba-lomba, We are in the race right now. tapi apakah kita bisa mencapai garis akhir? But the question is, can we reach the finish line? Pada saat saudara datang ke sini, ya saudara, When you come here, saudara, apa yang saudara pertama kali lihat di sini? what do you see? Mungkin saudara bisa melihat, wow, dekorasinya bagus. Maybe you can see, oh, the decoration is nice. 42 tahun saudara. 42 years. Ini merupakan suatu anugerah Tuhan. It is truly a grace of God. Saya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang melayani sebelum saya ya. I want to thank you all, everyone who served before me. Pastor Joe, Pastor Joe, Elder, Deacon, Board. elders, deacons, boards. Orang-orang yang sebelum saya atau generasi sebelumnya yang dari awal sudah start gereja ini saudara. The previous generations that has began the good work in this church. Dan terima kasih juga untuk Pastor Dani yang sudah 15 tahun ada di gereja ini. Pastor Dani, Lisa juga yang gereja di sini 15 tahun. And thank you for Pastor Danny and Lisa that's been here for 15 years. Is very faithful. Dan saya juga mengucap terima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu di gereja ini. And I want to thank everyone who has served in this church. Coba saudara kemarin yang dekorasi, saya mengucapkan terima kasih untuk Sani dan mamanya dan juga tim. I just want to thank Sunny and the team that came yesterday and put this up. Kemudian untuk yang hari ini musik dari Milka, Eric dan juga ada Manuel, ada Stephen. Siapa lagi? Oh, siapa si Matthew juga. Yeah, just want to thank Milka, Eric, Manuel, Stephen, Matthew that served us in worship today. Bagian yang di technical, saya juga mengucapkan terima kasih. And thank you for everyone in the technical team. Bagian dokumen, Coach Steve yang selalu setia, faithful untuk mendokumentasi daripada setiap event. And to Om Steve that's been faithfully documented every event for years. Untuk Asher, untuk Agus dan juga tim. For August and team as ushers today. Untuk competition yang organisernya Melanie. For Melanie or for organizing the competition and everyone else who's involved. Untuk kitchen yang masih sibuk di belakang, Irma, Cimedi dan juga tim yang bantu untuk packing. And Irma, Chimedi and the team that's actually still working actually behind the scene to prepare the food for us. Untuk Chandra yang juga mengatur RSVP. And for Chandra who's taking care of the RSVP. Untuk Sunday School, untuk anak-anak yang ada di atas, saya juga mengucapkan terima kasih. For children ministry and all the teachers that are up there, thank you. Dan juga tidak lupa saudara, semuanya itu saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim doa. And then most importantly the prayer team. Thank you. Kehidupan di gereja ini seperti keluarga saudara. In this church we serve like a family. Kita banyak kehilangan orang-orang yang dulu pernah berbakti di sini seperti Kok Steve Suryanata, Tante Motan, Tante Jane, Ling Ling, Om Hiskia dan juga jemaat-jemaat lain yang dulu pernah berbakti tapi sekarang sudah kembali ke rumah Bapa. We miss those who was with us before, those who has returned to the house of the Father. 42 tahun ada gereja ini, banyak pasang surut di dalam kehidupan gereja. Tapi kalau kita ada di sini merupakan suatu anugerah. For 42 years there's ups and downs, but the fact that we are here today, it is truly by grace. Bulan ini adalah bulan melayani, karenanya juga di dalam anniversary ini tim daripada anniversary ini adalah Together We Serve, bersama-sama melayani. The theme for this month is serving. So therefore the title for today is Together We Serve. Melayani di dalam bahasa Yunaninya dikatakan diakonia, artinya to be a servant.
Serving in the Greek word is actually diakonio, which means to be a servant. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. In Mark 10:45 it says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Saudara, Tuhan Yesus jadi teladan kita untuk melayani. Jesus is our example. Sebagian besar dari kita mungkin sudah melayani ya saudara ya. Tetapi banyak orang yang salah mengerti di dalam arti melayani. Many of us have served, but there are people who have a wrong perception on serving. Beberapa menganggap melayani itu kewajiban, sehingga dengan kita melayani, kita mendapat keselamatan. Some think that serving is a duty, and by serving we receive salvation. Perlu diingat saudara, pelayanan tidak membawa Anda kepada keselamatan. But we must remember that serving does not lead us to salvation. Keselamatan adalah anugerah. Anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Mungkin saudara sudah dengar berkali-kali dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting love." So salvation is given to us freely. Jadi saudara, apa sih artinya melayani? So what does it mean to serve? Yang pertama saudara, melayani adalah perintah. First thing, serving is a command. Dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, saya bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. John 15 verse 16-17, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another." Melayani adalah perintah, bukan opsional. So serving is not an option, it's a command. Ya. Di sini ada anak saya, seorang tentara, dia harus tunduk pada atasan. My son is here, he is part of the army, and he needs to submit to his commanding officer. Kalau dia dibilang pergi, pergi. If the commanding officer says go, he has to go. Ya, itu atasan. Tapi di sini perintah Tuhan adalah mengasihi, melayani. Di sini perintah Tuhan mengasihi. Kasihlah seorang akan yang lain. Ini adalah suatu melayani, pelayanan, saudara. And God as our commanding officer command us to love one another. So loving one another is a command, it's not an option. Tidak ada alasan saudara untuk kasih alasan ya. Aduh, saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya terlalu sibuk, saya sakit, saya lelah. So there is no excuse that we can give to our commanding officer, God. You can't say I'm too old, or I'm too young, or I'm too busy, or I'm sick, I'm not feeling well. There is no excuse at all. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini saudara. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ephesians 2 verse 10 says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Di sini katakan melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. It says to do good works that God has prepared beforehand. Jadi saudara, kita sudah dipersiapkan. Tidak ada alasan. So God has prepared us, so there is no excuse that we can give to him. Saudara, senior atau orang yang sakit
Tuhan bisa pakai untuk melayani. Dia adalah pendoa syafaat. Even seniors and those who probably have challenges in their health, God can still use as prayer. Tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang kecil. Pekerjaan melayani di hadapan Tuhan. There's no small work in the eyes of God. Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Ya. God's eyes is everywhere. Dia melihat hati kita. He sees our heart. Jadi Tuhan melihat, oh orang ini apa? Melayani atau mereka ada maksud tertentu. Tuhan tahu, saudara. Mata Tuhan ada di mana-mana. And God knows the intention of our hearts. Are we truly serving, or there's a certain agenda that we're actually trying to do for ourselves? Seperti tadi, orang tua atau sakit dia sebagai pendoa ya. So for seniors and those who have challenged their health as prayer warriors. Apa yang saya mau poinkan bahwa kita berdoa atau kita melayani atau kita datang ke gereja itu adalah disiplin spiritual. So praying, serving, even coming together in a fellowship, that is a spiritual discipline. Tadi seperti tentara atau seperti olahraga. Bagaimana si Eliud Kipchoge itu bisa mencapai 2 jam? Karena dia ada disiplin, saudara, untuk bisa mencapai garis finish. The reason Eliud can actually get to the finish line before 2 hours because he has discipline in his life. Saudara mungkin bisa melihat, 2 jam. Cuma lihat 2 jam saja ya. Atau mungkin Anda bisa lihat olahraga lain ya. Misalnya dia bermain basket. Oh gampang sekali ya. Maksudnya tuh untuk lempar bola masuk ke dalam basketnya. If you see it as a spectators, maybe you see it as easy. Oh, you only run for 2 hours. Or you just shoot the basket and the ball comes in. Tetapi kenyataannya saudara, mereka perlu di luar dari pertandingan, mereka perlu berlatih setiap hari. But the reality is outside of that practice, the reason they can do what they do is because of the endless training that they go through. Karenanya kita juga perlu disiplin untuk kita bisa mencapai garis akhir. Therefore, we also need discipline so that we can reach the finish line. Tuhan sudah berikan karunia, talenta, gift kepada saudara-saudara semua. God has given each one of us gifts and talents and grace. Melayani bukan hanya di gereja. And serving is not just in the church. Tetapi melayani itu bisa di mana-mana, saudara. And serving can be everywhere. Mungkin di tempat kerja saudara, atau di rumah, atau Anda ke restoran atau kemana-mana. Itu juga bagian dari melayani. Wherever you go, at your workplace, at home, when you go to the restaurant, wherever you go, there's an opportunity to serve. Kalau Anda mungkin sudah banyak mendengar dalam khotbah-khotbah yang lalu dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. You've probably heard this verse before in Colossians 3:23, and whatever you do it heartily as to the Lord, not to men. Bagaimana saudara bekerja di kantor? Apakah saudara ada komplain? Wah, bos saya begini. Wah, manajer saya begini. Wah, supervisor begini. When you work at the office, maybe you complain that the managers or the supervisor is not fair or they did something. Itulah saudara, kita ditempatkan. Kita perlu bekerja di luar gereja. Itu bagian dari melayani. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. And that's the reason why you are placed there, so that you can serve, you can and to serve the people around you. Melayani juga bukan hanya tadi dalam pekerjaan, tapi juga dalam hal menolong orang lain. Kita tidak perlu untuk melihat, oh ini yang perlu saya tolong, oh ini yang saya tolong. Tapi di dalam Tuhan tidak ada pandang bulu. And serving is not just about working, but also about helping other people. We don't pick and choose who we can help. Ya,
Saya diingatkan dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matthew 25 verse 40 says, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these of my brothers, you did it to me. Tadi yang pertama, mati ininya? Oh dah ya. Ya, yang pertama tadi adalah serving is command. Yang kedua adalah serving is a blessing, is suatu anugerah daripada Tuhan. So the second point, serving is a blessing. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Peter 4 verse 11 says, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it with the ability which God supplies. That in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever. Amen. Ya, saudara, di sini bagus sekali saudara dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan apa? Kekuatan sendiri atau bukan? Bukan, tapi kekuatan yang dianugerahkan Allah. And it says here that when we serve, let us serve not by our own strength, but the strength that is being blessed, that the strength that is being given to us by God. Saudara, ini merupakan suatu privilege ya. Privilege karena kita dipanggil untuk melayani. So serving is a privilege because we are called to serve. Itu artinya kita dipanggil, kita dipercayai, ditrust oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya. Which means that God trusts us to be His instruments. Saya ambil contoh saudara, kalau saudara punya rumah, kemudian ada kunci rumah, apakah kunci rumah ini Anda berikan kepada orang lain? One example is if you have a house and there's a key to the house, are you going to give the key to just anyone? Tentu kunci rumah ini kita berikan kepada orang-orang yang kita percaya, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada brother, sister kita, atau orang-orang yang kita percayai. And surely we're going to give the key to those who we trust, our spouse, our children, our brothers or sisters, the people that we trust. Jadi saudara, di dalam melayani, kita adalah orang-orang yang ditrust sama Tuhan. So we are people who are trusted by God. Sebetulnya kita tuh tidak layak, saudara. Tidak layak untuk melayani. Kita karena orang berdosa, tapi kita dikatakan dilayakkan, ditrust karena anugerah daripada Tuhan. Actually, we don't deserve to serve. But the reason we can serve is because God trusts us. Yang ketiga, saudara, serving adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Point number 3, serving is a thanksgiving to God. 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me because He counted me faithfully, putting me into the ministry. Bagaimana kita melayani saudara? So how do we serve? Tuhan ingin kita melayani dengan satu tujuan, yaitu amanat agung. God wants us to serve with one goal, and that is the Great Commission. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. God wants everyone to be saved. Tuhan tahu keterbatasan kita, tapi Tuhan memberikan tools, memberikan gift, memberikan talenta kepada kita masing-masing supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang di luar kita. God knows our limitations, therefore He gives us gifts and talents so that we can reach out to those around us. Salah satu dari pelayanan daripada ICC adalah Agape Food Pantry. Dan sini saya akan mengundang Cilidia yang akan memberikan testimoni tentang pelayanan di Agape Food Pantry. Saya persilakan Cilidia.
One of our ministry in ICC is called the Agape Food Pantry, and I want to invite Lydia as one of the coordinators of Agape Food Pantry to share her testimony. Thank you for this opportunity, and thank you for the grace of God that we still can have serve Him as Thanksgiving. Yeah, with the connection of the vision of Indonesian Christian Church Canada, that this church is rooted in Christ and to be the blessing for the nations. So, Agape Food Pantry give food in every second Saturday monthly in the community where this church located. They are Caribbean, African, and Asian. Last week Saturday, Midi and June, they are from pregnancy care department with Agape Food Pantry celebrating baby shower for Patricia, who was sent by pregnancy care centers of Toronto. They sent it to us. So I do believe that you all, the congregation, still remember the announcements that few weeks earlier about donation for that. By this way, we, the Agape Food Pantry and Pregnancy Care Department, want to extend also our gratitude to the participant of the congregation for the donation. Okay, when the word was shared to the Agape Food Pantry clients on the baby shower about the baby, the word about the baby was created by God and was written in His book, the days fashioned for his or her, the baby, seems that the people stunned. They maybe never heard or never know about that. That is written in the Bible. That is God who created. That is real. And even that I know them or can tell that because of their reaction. So even they acknowledge also too that to raise the children are not easy. So that is why the reason we need God's help, and we are the co-workers of God with the connection with the preaching of Pastor Leo. Thank you, Cia Lydia. Ini merupakan salah satu testimoni di mana pada waktu kita adakan baby shower, Tuhan bekerja ya. It's one of the testimonies. So when we actually, the Agape Food Pantry Ministry did a baby shower, God moves. Ya, di sini pada waktu kita bekerja bersama, ada suatu maximize di dalam impact, ada suatu suatu hasil yang maksimum pada waktu kita bekerja bersama-sama. There's power when we work together, and one of those is maximizing our impact. Dikatakan Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hebrew 10:24, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Tadi Cilidia sudah menyaksikan bahwa pada waktu kita sama-sama melayani ada orang yang diberkati. Lydia has shared that when we serve, there are people who are being blessed. Saudara ingat akan cerita Tuhan Yesus di mana ada orang yang sakit, kemudian ada 4 orang yang mendukung ada yang meng-carry gitu ya, tandu untuk membawa ke atap. You remember the story when in Jesus' time when he was here, there are somebody who's sick, and 4 of his friends actually carry him up on the roof. Kalau tidak ada temannya, tentu orang itu tidak bisa mencapai ke roof, saudara. Without his friends, he will never get to Jesus.
Jadi penting kalau kita bekerja sama, saudara. So it is important that we work together. Ada juga pepatah yang mengatakan begini, satu drop tetes air hujan tidak membawa impact kepada sawah. Tetapi hujan yang banyak sekali sampai jutaan air itu membawa hasil yang luar biasa kepada sawah gitu ya. There's a saying that one drop of water does not have any impact on the field, but if you have multiple drops of water, a big rain, it will help the field to nourish. Jadi saudara, dengan kita bekerja sama-sama, kita mendapatkan hasil yang maksimis. So when we work together, the impact will be maximized. Apalagi saudara, dengan bekerja bersama-sama. Dengan bekerja sama-sama, kita juga meminimize kegagalan kita. And by working together, we minimize our failures. Saya waktu di Indonesia, saya melihat banyak orang-orang teman-teman saya mengajak saya, ayo kita join bisnis. When I was in Indonesia, there are a bunch of people actually inviting me, why don't we do business together? Kenapa saudara? Untuk memperkecil kerugian seandainya ada kegagalan-kegagalan di dalam bisnis. Why the partnership is to minimize the deficit or the risk, because everybody will actually only have a small proportion to risk. Jadi teamwork itu bukan hanya di dalam gereja saja, di dunia luar pun mereka merasakan, mereka mengetahui apa keuntungan daripada working together. So even the secular world understand the benefit of working together. Yang ketiga saudara adalah pada waktu kita bekerja bersama-sama, kita memobilize resources. And when we work together, we mobilize our resources. Seperti tadi dalam kesaksian daripada Cilegia, dengan satu ada orang yang membutuhkan sesuatu dalam waktu baby shower, kita beramai-ramai mendukung, kita beramai-ramai melayani. Just like what Lydia said, there was one person are in need, everybody pitch in and serve the person. Kita tidak bisa memilih-milih, orang ini yang kita layani seperti tadi saya katakan. Tuhan ingatkan lagi. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. We can't pick and choose who we want to serve, but the Holy Spirit will lead us. As Matthew 25:40 says, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these of my brothers, you did it to me. Biarlah saudara, pada anniversary 42, ICC tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu untuk sama-sama bekerja melayani Tuhan. So as we celebrate this anniversary, the 42nd anniversary, we have seen that ICC cannot be run alone. We need to work together. Mungkin hal-hal yang kecil. Sebentar nanti ada cooking contest, mungkin yang muda-muda bisa membantu tim ya, untuk misalnya nanti di sini ada meja, mungkin yang muda-muda bisa bantu membuka meja, atau di situ juga ada meja, bantu saudara-saudara yang bisa yang merasa laki-laki untuk bantu di sini. All right, let me translate. Well, yeah, we can serve in small things, all right? So, like for example, there's going to be a cooking competitions later on, and those who are young, and if you're a man, okay, so it can help, setting up tables or things like that. Be a man. Saya juga di sini mengajak Pastor Dani untuk sama-sama kita melayani bersama-sama, karena ada orang yang juga ingin mendengar di dalam bahasa Indonesia, dan juga ada orang yang mendengar dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. And right now, I invite Pastor Danny to be here because some of you are comfortable in Bahasa Indonesia and some of you are comfortable in English. Ya, karenanya saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Danny yang jadi co-worker. So I thank Pastor Danny as my co-worker, and I thank you for Pastor Liu too. Ya, kita di sini bersama-sama, bukan ICC saja, tapi juga ada clay yang juga nanti akan bukan hanya sebagai regeneration, tapi juga tujuan daripada clay itu untuk multination. And not just ICC the Indonesian service, we also have clay. And the clay here is not just for regeneration, but clay is our multinational community. Yang terakhir saudara, summarize daripada semua ini adalah serving is a command. Serving is a blessing. Serving
is thanksgiving. Dengan working together, kita maximize impact, kita minimize failure, dan kita bisa mobilize resources. And to summarize, serving is a command, it is a blessing, it is our thanksgiving, and by working together, we can maximize impacts, we can minimize failures, and we can mobilize resources. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Father in heaven, just want to thank you for your word today. Kami tahu kami terbatas, Tuhan. We are limited, Lord. Tapi Engkau membantu kami untuk kami bisa melayani bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. But you have given us grace and help us so that we can serve together with you. Itu adalah kasih anugerah dari Engkau saja yang memampukan kami, Tuhan. And that is only because you enable us, Lord, to do so. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Lord, we thank you for your word this morning. Ajar kami setiap hari Teach us every day, Lord, untuk selalu disiplin di dalam spiritual rohani kami, Tuhan. so that we can be disciplined in our spiritual growth. Dalam hal kami berdoa, membaca Alkitab, melayani, datang ke gereja ya Tuhan. In our prayers, in our devotions, in coming to the fellowship, Lord. Biarlah kami boleh mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan kami boleh memelihara iman. So that we can finish the race well. We can reach to the finish line. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. So thank you, Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin.